itong vlog guys. Kada ito itong vlog guys. Kada ito itong vlog guys. For today's video guys, mga unta ninyo on this day. So first time gid ni ba? Hello. Naling check on sa ilang. Asa nung to si mama? Nagahi lagi siya. Ice cream gani no? Gahi ang ice cream di ay. Laos ha? Oh, ako ito giluhos. Ako. Nanggigil oy, gahiwa ba? Nanggigil. Gigil mura mo kuan mo yan. Happy birthday to you. Happy birthday. Whipped cream. Cream na. Kira. Hindi siya tamis. MacBook Air M1. Yeah. O ano? 1 to 10? This is a present. Ah, kaya. This is a present. Worth it.